Et salut YouTube, c'est The Riser. J'espère que vous allez bien mes Saintos, mes chers abonnés. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau format sur la chaîne. Parce que je me suis dit, il faut diversifier un petit peu. Vous savez très bien que je joue sur du multigaming et sur Senseiya particulièrement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous faire un petit peu de divertissement comme ça de temps en temps sur la chaîne. Comme ça, vous passez du temps avec le confinement, le week-end, on est samedi. Je me suis dit une petite vidéo comme ça avec Chips Coca, tranquillou. Donc la vidéo, c'est quoi le sujet? En fait, le sujet, c'est que je vais regarder des vidéos paranormaux sur Internet, qui a déjà été monté, etc. C'est quelqu'un de ma famille qui les choisit pour moi. Moi, j'ai pas vu les vidéos, je sais pas à quoi m'attendre. Donc clairement, je flippe un peu. Hein. De temps en temps, je suis un peu flippette, de temps en temps, je suis un peu un bonhomme. Donc, j'espère que le premier épisode va vous plaire. Et si ça vous plaît, bah, j'en referai d'autres hein, plus régulièrement. Et j'espère que la personne de ma famille a bien choisi les vidéos parce que je sais pas à quoi m'attendre du tout. Et donc, peu importe votre croyance, que vous soyez cartésien, religieux ou pas, c'est du divertissement. Prenez-le comme tel. Et puis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis, j'ai un peu peur parce que la crise cardiaque, ça va arriver très vite. Hein. Il faut avoir le cœur solide pour ces trucs-là. Et puis moi, je vous laisse avec le premier épisode. Je vous dis à très vite, mes Sento et mes chers abonnés. Ciao. طب خليكي. شو قصة Wesh, الساحر المجوسي معك؟ طلع يا اخوان طولها c'est مش chez les Arabes طبيعي. ça? Chez mes cousins بسم rebeux? الله الرحمن الرحيم. Wow, 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 بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المكان هو wow. نفسه هذا وبدنا نشوف شو بده يصير معنا لانه جد المكان يا اخوان. Wow. Non. Wesh. Hein? De ouf. رفيفة. طيب ليش موقف وراي؟ Bah ça va, il y a la traduction moi. ايش يا اخوان في المغامرة؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في حد هون؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Et là, il est en train de réciter des versets. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا يا اخوان بإذن الله في كم موقع أنا مخبيهم، هذول مفاجأة إن شاء الله. بسم الله. Wesh. Non. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Là, il est en train de demander في حد؟ في حد هون؟ d'éloigner le mal que Dieu a créé. يا اخوان هاي قصة. C'est l'étoile de David, ça? إيه. Wesh, 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 wesh. ها. Mais arrête de me بسم faire peur, الله. wesh, en plus avec le casque, ça fait flipper. اخوانا نجرب نسأله كمان مرة كم عمره الموجود هون، شو رايكم؟ Et courageux, il demande l'âge. T'es fou, toi? سيوم Qu'est-ce مرسنا qu'il هاي fout là-dedans, القصة lui? وهاي العمر انكتب. 3000 ans? رفيفة انت هون؟ Il connaît même son prénom, Zarma. Oh lolo. إذا انت هون رفيفة اثبتي لي انك انت موجودة. طلع يا اخوان طولها مش طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh lolo. بسم Oh الله. là. بسم الله الرحمن الرحيم. Wesh. يا اخوان نفسي اعرف شو اللي بوقفه هذا، نفسي افهم شو اللي بوقف الاشي هذا.
لا اله الا الله. بعدين هذا خيال حرام يا اخوان، مش خيال جن، خيال حرام اخوان، جد اشي بيعجق هون والله العظيم. بعدين يعني انه هون خيال كان طالع Bien sûr qu'il se خيال passe des trucs حرام chelous, ما wesh. بعرف. بسم الله. نسأله كم عمره. How old are you? Pardon. C'est quoi ça? رفيفة. Pourquoi tu parles anglais, wesh? How old are you? Vous avez entendu بسم le. الله الرحمن الرحيم. Zama, ça a écrit 3001. 3001. 3000. اوف 3001. ايش يعني 3001 يا اخوان؟ 3001 العمر، ما شاء الله العمر كله. Et il dit Mashallah un djinn, lui. Il est fort, lui. بس يا اخوان غريبة في الوضع. بسم الله الرحمن. Je commence à flipper dans ma chambre, là. يعني العمر هون 3001. في صوت. Fais saute, et on sait qu'il y a du bruit, mais. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء Mais récit des في versets du الأرض Coran. ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله بسم الله. في صوت. في حد؟ في حد هون؟ Mais pourquoi tu dis Fihadoun? Depuis tout à l'heure, t'as des trucs autour de toi, frère. C'est quoi ce. بسم الله بسم الله بسم الله بسم T'as الله. dit la chair de poule, wesh. اخوان الوضع هون Oh là là, oh. مش مطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. Où هاي tu vas الاسم رافيفا، وهون رافيفا. رافيفا وينك؟ طلع التاريخ يا اخوان، يعني Ah التاريخ. d'accord, c'est un djinn qui écrit sur les murs. ايه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Flipper, ça. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سمعتوا الصوت يا اخوان؟ صوت اشي. Bah oui, j'ai entendu. J'ai le casque. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Je suis en train de flipper dans ma chambre, là. Ce truc, là. في صوت طلع من هون. رفيفة وينك؟ Ah ouais, Nek en plus. En plus, tu dis, elle est où? اخوان الوضع مش طبيعي. طب رفيفة وينك؟ Oh là là. Attends. T'es mal le bruit? C'est écrit sur le mur? في صوت بينكتب. في صوت اشي بينكتب. بسم الله. هي وين بينكتب؟ Oh là. La hawla wa la quwwata illa billah. هون؟ Quoi ces conneries? لا. هاي في كلمة هذا جديدة يا اخوان. شو كتبت لي؟ T'as Zama, c'est un djinn qui écrit en anglais, Zama. The Masonic Magic is an فاهم will. أنا يا اخوان. وين؟ يا ريت يا اخوان ترجموا لي اياه بس وبعتوا لي اياه او أشكر احكوا لي بابا اياه سكا شيء في ماركي. التعليقات يا اخوان. تمام، لانه مش فاضي اقعد اترجم انا والله. Home. فاضي اخلص المغامرة هسه يا اخوان، لانه انا مش فاهم. انا فاهم يا اخوان انه كلمة يور هوم فقط. Bah, tu lui parles غير en هيك anglais, انا مش t'écris en فاهم. anglais, wesh. خليني اضوي الكشاف الثاني يا اخوان. هيك اضوى. خليني اطفي هذا. Wesh. بسم الله. هيا ذا ماسون. طب رفيفة يعني انت بتخوفيني هون يعني ولا ايش؟ Ouais, ouais, elle veut te faire peur. انا بس فاهم يو روم يا اخوان. ايش يعني بس ترجموا لي اياه واحكوا لي اياه. بسم الله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اوبا. Ah, hop, ouais. Ah, hop, papa, tu vas voir. Joue avec le feu, toi.
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. Ah, le cœur. بسم الله بسم الله. فيش طلع هون يا اخوان. Vous vous rendez pas أعوذ compte, hein, avec le بكلمات bruit dans الله le casque là. التامات من شر ما خلق. بسم الله الله أكبر الله القوي وأنتم الضعفاء. Là, elle est en train de dire Dieu est What? plus grand et vous, vous êtes faible. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Eh, j'entends des bruits dans ma chambre maintenant. Oh, بسم arrête. الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. شو هذا؟ شو هذا؟ لحقني يا اخوان. Shit. Oh là là. يي Wesh. يي لحقني هذا. طب وينك انت وينك؟ Mais arrête de أنا demander où elle نفسي est, افهم wesh. شو الترجمة هاي اللي كتبت لي يفو اياها لي. هي. طبعا يا اخوان هاي الترجمة هاي يا ريت الكل يترجمها واحكي لي اياها في التعليقات بعد اذنكم. اوه بسم الله Non, 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 non. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء Mais في الأرض espèce, أوه في صوت. espèce de hamar, t'es chez eux. Casse-toi, qu'est-ce que tu fous là-dedans? في صوت. Pourquoi T'as tu cherches boué, la mais- merde? T'as boué, mais qu'elle est pas. Pourquoi tu la cherches? Casse-toi. تعال نشوف هاي يا اخوان. Ah, ils vont dans des endroits في إشي chelous, après ils se بيظهر زي كل plaignent. مرة ولا لا؟ بسم الله. Qu'est-ce qu'il fait là? في إشي موجود اختفى. Oula! Eh, vous avez vu? في إشي طلع يا اخوان طلع. شو بيعمل هذا؟ Voilà le membre de ma famille, je vais lui régler son compte. الله On met des trucs أكبر. comme ça. يي بسم الله الرحمن الرحيم. طب المكان هو نفسه هذا وبدنا نشوف شو بده يصير معنا لانه جد المكان يا اخوان. Ouais, what the fuck, c'est. What the fuck? رفيفة Non, plus c'est du parle, Zama. طيب ليش موقف وراي؟ مالها هاي؟ رفيفة Toute sa compagnie, خويا. Voilà, wesh. بسم الله Wesh. بسم الله الرحمن الرحيم. Bon, j'aime bien jouer à Phasmophobia, les trucs إيش d'horreur هذا et ça. إخوان؟ Resident Evil, mais ça fait. خلينا نلف كاميرا. C'est pas in-game, hein, c'est le. بسم الله. Faut pas jouer avec les esprits, quoi. ها Wesh, arrête avec ton là. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. في صوت خطوات وراي. شي وراي. Non, là, je suis en panique pour lui, en fait. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. مكان هون يا اخوان. Bah, casse-toi, pourquoi cet endroit-là? Des guerpilles. Qu'est-ce que tu vas les ramener chez toi, wesh? شايفين هاي يا اخوان المنطقة لحالها مرعبة. يعني هاي ظل مكان لحاله مرعب. بس نفسي افهم يا Oui, j'ai اخوان vu que c'est السحر اللي flippant, كان موجود mais. هون وين راح. والكيس مرة اختفى مش عارف وينه. بسم الله. يعني هي بتحاول تخوفني في الشغلات هاي. Bah, ça fait peur quand même, hein. Y a personne, hein. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت هون. شو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Wesh, wesh, بسم wesh. الله. Wesh.
بسم الله بسم الله اعوذ vu le بكلمات truc, الله التامات passer, من là شر ما خلق. في شمرق. ايه Il y a un truc. Bah, depuis tout à l'heure, il y a un truc, regarde. Je sais pas. Wesh. J'ai des frissons à cause. T'es ma mes poils. لا يا اخوان وضع. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Ah, elle est en train de dire au nom de Dieu. أعوذ بكلمات الله Clément, التامات très من شر ما miséricordieux. خلق. Qui me protège contre le mal qu'il Ya a Allah. créé. طب رفيفة أنت تأذيني؟ رفيفة أنت بدك تأذيني؟ Contre le mal qu'il a créé, etc. فيش انكتب. Donc il récite, donc il se Oui. fait plus ou moins protéger, quoi. Mais je sais pas pourquoi ces gens ils vont dans des endroits comme ça là. Ils cherchent la merde en fait. Wesh. يس. Yes. Wesh, c'est un yes. واي. Ouais. أعوذ بالله. طب يو سبيك عربي؟ طب احكي معي اللغة العربية. C'est marrant quand même. Un djinn qui parle pas arabe mais qui parle anglais. Ça. احكي معي اللغة العربية رفيفة بليز. عربك. Excusez-moi. في صوت. Non, regarde, c'est pas bien, j'aime bien. Bleeze. C'est quoi ça, في Bleeze? صوت. Moi j'en peux plus, il m'a dit Bleeze. اه Ah ايه ايه. Wesh, ya Rabbi. L'autre. Wesh. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. شو هذا الصوت Ah القوي؟ ouais, c'est. اخوان بدك تأذيني. Non, Bismillah. elle veut te faire un gâteau. Bien sûr qu'elle veut te nuire, wesh. Il est con, quoi. Wesh, طب elle أنا est go chez out. moi, là. انت ضعيفة. Elle lui dit que t'es الماسوني اقوى faible. منك. روح Maçonnique. اذبحيه. اذا انت فاهم علي باللغة العربية Qu'est-ce qu'il parle? الماسوني روح انتقمي من الماسوني C'est qui cette maçonnier, là? لانه اقوى منك. بسم الله بسم الله الرحمن Non, الرحيم. non, 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 non. بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. روح Enfin, je روح récite ساطر dans على ma tête. الماسوني مش هون تيجي. J'entends déjà des bruits chez moi, moi. Oh, بسم الله. Je suis un taré. يا الله. المهم اخوان ان شاء الله رب العالمين بشوفكم في لايف على انستغرام. تمام وان شاء الله خير. Wesh, qu'est-ce qu'il a vu là? انضربت. Ah, il l'a frappé? حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله. طبعا يا اخوان بشوفكم في لايف على انستغرام. تمام خلينا اطلع قبل ما نأذي بزياده. والله كانت كفه اخوان. Ah, il s'est mangé une gifle. شوفكم في لايف على انستغرام. كل ضيف على انستغرامي. Ok, qui est ما حد Instagram. ينسى تعليقات اللايكات على قد ما حد اخوان واخر رقبتي. السلام عليكم. Walaikum salam. Bon, allez. Encore? Mais ça c'est. Oh, y'a. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 تعال. Oh, بسم الله viens! الرحمن الرحيم. Tama, il lui dit viens, Zama. Normal. Qu'est-ce qu'il fait lui dans les chiottes? Oh non! Pas ces trucs-là, wesh. Qu'est-ce qu'il y a en zoom, Zama? Wesh. لا حول ولا قوة إلا بالله. يما يما بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Mais pourquoi tu vas dans les chiottes? بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ والله j'entends des bruits chez moi, ça te والله rend ouf. ايه بحياة الله. طيب يا جن Wesh, il l'appelle en plus. T'es mal l'ombre au fond. بدنا نحكي معك. Vous avez pas vu une bout de tête là? Comme بدي tout à l'heure? احكي معك.
Tu veux parler avec lui en plus? Ah, Mabrouk. بدي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Là, il récite le verset du Coran. Oh non, encore le miroir. Comment ça, il est derrière lui? Waouh, 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 waouh. C'est quoi ça? هيو والله هيو والله وحياة الله هيو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات. Eh, vous avez pas le casque, c'est quoi ça? Wesh. بسم الله الرحمن الرحيم. Encore un autre? C'est quoi ça? يا الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في حدا في المكان؟ Oh, puis je te demande. يا أخي شفتك أنا شفتك. عفو إذا خير. تحتاج مساعدة إشي وقف خلنا نحكي معك. Mais c'est... Eh, ils sont tarés. Hein. Eh, mes cousins, ils sont tarés. Hein. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في حدا في المكان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يم بسم الله. Ouais. C'est quoi ça là? إيه شو هذا؟ مين أنت؟ وش؟ أساعدك في شيء؟ وش بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا بسم قوة إلا الله بالله. والروح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh lolo. بسم الله. Wesh. Eh mais eh, vous voyez pas, mais avec le casque là. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Et dit je demande refuge auprès de Dieu créateur du monde Quoi? invisible et du mal. شكون؟ Et contre le mal qu'il a créé. كنا شي حد؟ Si vous avez entendu le bruit. Bismillah. Wesh voilà mon cœur, c'est fou là. والله كنسمع صوت بالله. ولا لا شي واحد يخرج. راه انا ما ناديش ما ياديني. Ben tu vas chez eux. Wesh. راه انا غير كنستكشف مغامي غنمشي بحالي. Mais Ripchi, sauve-toi, reste pas chez lui. واش هنا شي جن ولا شي واحد ولا شي انس؟ Wesh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Oh non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est trop frère. شتي الإخوة؟ أقسم بالله العظيم تحركت من بلاصتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. Mais il faut pas aller dans les endroits sales, abandonnés, etc. C'est pas fait pour nous, wesh. كنا شي حد؟ ها؟ كنا شي حد؟ Ça y est. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاد الشي كيتحرك بوحدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Casse-toi, دخت là, wesh. دخت. Bah, casse-toi. C'est quoi ça encore? ورب الكعبة تحرك الباب. وش ما في الباب يتحرك ورب
الله أكبر. الله أكبر. من شر ما خلق. اي والله أنا مسكون. رح بسم الله. بسم الله. ما في أحد. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Et c'est un ouf, lui, il veut les convertir. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم بسم الله له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات. Il récite le verset du trône, Ayat al-Kursi. Mais en fait, il veut les convertir. Je peux comprendre, parce que dans la religion, on peut convertir les djinns. Mais là, c'est... À moins que ce soit... C'est sûrement des shayatines. Enfin, des démons, quoi. Et c'est dur de les convertir, eux. Mais ils sont courageux, la vérité. Wow, moi, même pas en rêve. سم بالله سم. Ah, c'est des maisons abandonnées, je sais pas où c'est ça, quel pays, peut-être Koweït ou Jordanie ou Liban, je sais pas. Peut-être même les Émirats. وين بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Oh, c'est trop. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Il récite le verset du trône là, mais c'est chaud le truc, wesh. Ah bah, c'est bien, c'est horrible. C'est quoi ça? Wesh. Non. Non. ايه هذا بعيد. مرحبا. Bienvenue. ايش مالك؟ ايش؟ اشوفك طيب عادي؟ Non, mais casse-toi, qu'est-ce que tu veux? دقيقة خلينا اشوف. استنى تخافش لا تخاف اشوفك بس اشوف. إيه بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا اخوان والله انسان طبيعي بس il dit que c'est un humain. شوفي ايه طيب اهدى بس رد علي بس خليني اشوفك بس اشوف وجهك. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. طب انت بتنام هون؟ رد علي يما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اخوان هجم علي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حبيبي والله ما باذيك. انت لا تفكرني جاي اذيك بس انت اسمعني شوي يا ابن الحلال. ايش؟ اسمع. ها؟ Ça doit être quelqu'un, à mon avis, possédé, ça. Pourquoi il a fermé la lumière? Il a fermé la lumière pour regarder. ايش بتحكي؟ طيب خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا إخوان هذا ملبوس وحياة الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله يما بسم الله تركيدي تركيدي يا اخوان سحب ايدي وحياة الله يا حبيبي اهدى والله العظيم ما بدي اذيك خلص طب اهدى نعم بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله خلص بسم الله الرحمن الرحيم والله c'est hardcore شوف يا إخوان أنا لازم أبلغ عنه هذا الإشي لازم يتبلغ عنه ما بقدر هذا حرام والله حرام والله حرام اللي بيصير لازم نبلغ عنه هاي اثبت إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الله القوي وأنتم الضعفاء الله القوي وأنتم الضعفاء الله القوي وأنتم الضعفاء حصنت نفسي بلا إله إلا الله. Mais pourquoi on est dans ces endroits? Je comprends pas, wallah. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. الله أكبر. الله القوي وأنتم الضعفاء. الله القوي وأنتم الضعفاء. Oh là là. Eh, c'est trop, frère. Eh, le cœur, il... La crise cardiaque, hein. Pourquoi il a harba comme ça? Pourquoi il s'est sauvé? Il y a quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. Wesh. Calme, hein. Je chante les Télétobies un peu pour me calmer à l'intérieur. À cause de leurs conneries, j'ai entendu du bruit chez moi, wesh. اخواني ما وعدتكم. Wesh. ما وعدتكم ان اقدر اطول كثير. Ah, regarde, moi j'aurais pris mes jambes à mon cou, je me serais barré depuis longtemps. Enfin, je serais même pas vu, là. الله اكبر. الله اكبر. C'est des jeans poltergeist. En fait, en Occident, en Europe, etc., les esprits, on les appelle poltergeist, revenants, esprits, quoi encore, démons, etc. Alors que dans le monde arabo-musulman, le monde du Moyen-Orient... حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الله اكبر. Ya Rabbi, wow, c'est chaud. Les esprits n'existent pas en fait. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. Comment vous dire, c'est des entités qu'on appelle les djinns en fait. حسبي الله ونعم الوكيل. Les apparitions fantomatiques, les ghosts, les الله القوي poltergeists. وأنتم الضعفاء. Ce sont tous des djinns. Pour الله le monde القوي وأنتم arabo-musulman. الضعفاء.
Là, il est en train de dire, vous êtes faible. Et Dieu est plus fort que vous. Wesh, mais ça fait flipper leur truc. Hein. Qu'est-ce qu'il fait en plus dans le vide, Zama? Il y a une porte, Zama, elle est tombée tout normal. Ok, au calme, au KLM. Comme dit les Jones. Et donc, je reviens, parmi les djinns, il y a des démons qu'on appelle les shayatines. Et c'est trop calme. Là, c'est trop... Et quand c'est trop calme, ça fait peur. Ça fait peur quand il y a du bruit, mais quand c'est calme aussi. Voilà. wesh. الله القوي وأنتم الضعفاء. Allah est puissant et vous êtes faibles. الله لا إله إلا هو الحي Là, القيوم. il récite le verset du لا trône. تأخذه سنة آية ولا الكرسي. نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم En fait, il est en train d'exorciser les lieux ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء et il essaie de convertir les وسع djinns كرسيه السماوات والأرض qui vivent dans cette ولا يؤوده demeure, en fait. حفظهما وهو العلي العظيم. De ce que je comprends. استحلفتكم بالله الذي لا Ouais, c'est إله ça. إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. إذا أنتم موجودين يا أخوان وأنتم موجودين أن تخرجون من هذا C'est البيت ça. طاعة Ouais, c'est لله clair. وطاعة لنبيه صلاة الله وسلامه عليه. استحلفتكم بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. إذا أنتم موجودين أن تخرجون من هذا المكان طاعة لله وطاعة للرسول صلاة الله وسلامه عليه. استحلفتكم بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. En fait, il leur إذا demande أنتم d'obéir à موجودين Dieu في هذا et à المكان son أن prophète تخرجون منه et de rejoindre la طاعة religion لله et d'arrêter le وطاعة mal qu'ils font للرسول et صلاة quitter الله les lieux, وسلامه la demeure. عليه. Ouais, franchement, j'ai le cœur, laissez tomber. Hein. Oh, c'est truc de ouf. Hein. Mais en fait, les djinns, ils aiment les endroits abandonnés où il n'y a pas d'humains pour y vivre, en fait. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ah, ça a l'air d'être calme, là. Peut-être qu'il a réussi à les convertir et les faire partir. Je sais pas. En fait, les djinns qui sont mauvais, quand ils se convertissent, et qu'ils deviennent musulmans, bah en fait, ils deviennent blancs. En fait, à la base, ils sont noirs. Une ombre, djinn, c'est l'ombre, c'est le noir. Et ils deviennent blancs comme la lumière, peu comme les anges sans être des anges. Et puis, ils deviennent croyants comme nous, en tant qu'humains, quoi. مسلمين يا أخوان Font leurs prières, etc. طلعوا etc. مسلمين En fait, c'est un peuple qui vit avec nous, mais nous, on les voit pas, mais eux, ils nous voient, en fait. طلعوا مسلمين C'est يا ça أخوان. les esprits qu'on a en Occident en fait. C'est que eux ils nous voient, nous on peut pas les voir, ou quand on les voit bah c'est dur, hein, c'est un peu compliqué. On les voit pas dans leur vraie forme mais on peut voir les objets bouger, un truc cassé, etc. Et c'est vrai que ils ont une vie en communauté comme l'humain en fait. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et il les remercie, il dit que Dieu vous bénisse, etc. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là-dessus.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis si la vidéo vous a plu, eh ben moi je vous dis à très vite. Hein. On va continuer à faire du gaming, etc. Je vous avoue que c'était chaud patate pour moi parce que le cœur, des fois je supporte les trucs qui font peur, des fois je supporte pas. Mais clairement ça m'a un peu bluffé le délire. Maintenant, comme j'ai dit, prenez-le comme un divertissement. Moi je suis quelqu'un de croyant, donc c'est dans mon dogme de croire à ces choses-là, pas dans le vôtre. Donc forcément, comme je vous dis, c'est du divertissement. Que vous croyez que c'est fake ou pas fake, vrai ou pas vrai, c'est juste pour passer du bon temps. Ou du mauvais, ça dépend pour qui. Et puis voilà, donc je ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse. Alors bombardez de likes si ça vous a plu, partagez au maximum, et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite, c'était The Riser, merci encore pour tout.